हां म्हणून हां टॅक्सीकारांनी पयर एक सांगिल्लें की तेंका तो टोल नाका आनी समज टोल तसोच जाल्यार जे गॅस्टांक व्हरता ते थंयसरूच दवरून येतले आनी फुडें मागीर तेंच्यांनी पळोवपाचें कशें कितें पळय जे टॅक्सीवाले उलयला पळय ते हांव तुका सांगता आमचे पेडणेचे टॅक्सीवाले देखून कोण नासले उलोवपाक ओके ते भायले कोण उलयला पळय भायल्यान तेंच्यांनी पेडणेचे हितून इंटरफियरन्स जावचें ना तुमकां सांगता जे पळय तो विशय आहा पळय तो टोलाचो विशय नासलो ते गोवा मायल्साचो विशय आहलो तोच गोवा मायल्साचो विशय घेवन तेंच्यांनी वयचो जे पळय आयज ते उलयला टोलाचे ऑलरेडी नितीन गडकरी कडेन आमचो डायनॅमिक CM आमची बरी कामां करून दिता आनी तेणी ऑलरेडी ताका प्रॉमिसूय केल्लें आसा जे पळय कितें आहा जे लोकल लोकांक पळय बेनिफीट जातले ते बेनिफीट ताका दितलो म्हणून तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आहा जे पळय खंयचे हितून तरी ग्रीन कार्ड करून जे आमचे लोकल लोक सरावंडींग तांकां ते ग्रीन कार्ड करून दितले म्हणून सांगलेलें ऑलरेडी हे उलयल्लें आसा पण तांकां कांय खबर ना जे पळय काल उलयल्या पळय ते रॉंग उलयले कळ्ळें हितून आमचे कोण टॅक्सीवाले ते भाव आमचे कोणूच येना म्हणजे जे पळय आयज उलयले येयल्ले ते म्हाजे कडेन तेंच्यांनी सांगलें सॉरी आमी तेतून ना आमी कोण उलोवंक ना हे बद्दल आनी आयजूय तांकां सांगलां येयात आनी CMाक कितें आहा तें तुमी सॉरी म्हणात कित्याक CMाकूय एक कितें आमचे टॅक्सीवाले उलयता आमचे टॅक्सीवाले एकलोय उलोवंक ना ताका लागून हांव तुमकां सांगूं सोदतां जे पळय कितें आहा पळय फ्रिजाचे टोलाचे ते टोलाच्या भायल्यांनी उलोवचें ना नाकाल्ले विशय काडचे ना खंयसरूय ओके ताका लागून हांव तुमकां सांगूं सोदतां जे पळय आमचे टॅक्सीवाले आहा तांकां कळालें आहा जे पळय तांकां फुडें फ्युचराक हे त्रास जावन दिवचे ना कित्याक जे पळय फुडें आतां कामां करून दितलो CM पळय ते फुडें ताका कामां करून दिवपाक ताका क्लियरिटी दिता पण तुमचे टॅक्सीकार रेडी आहा टोल भरपाक सर टोल भरपाक न्हू तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळटलें त्या बद्दल म्हणजे कितें तांकां सगळे टोलाक पयशे भरची गरज ना तांकां मंथली अमकेच कितें अमावंट आसतलो तो तेंच्यांनी भरपाचो आनी तांकां ग्रीन कार्ड मेळटा लोकल लोक आहा तांकां बेनिफीट हे मेळटलें खाली लोकल आमचे लोकल सरावंड आणि आउटसाइड जे आहा एक डिमांड ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचेर हे जालें पूण डिस्कशन तुमी काल टॅक्सीचेर जावं हेचेर कांयच उलयना काल उलोवंक ना कित्याक हांव ऑलरेडी पयलीं उलयल्लो म्हणून ताजो म्हाका आन्सर येवंक ना म्हणून हांव काल उलोवंक ना आणि तुमकां सर जी 500 टॅक्सी दिता आन्सर दिवंक ना आन्सर दिवंक ना